Ayan guys, nagprepare kami ng hydraulic pang-bend ng tubo. Ayan. Ayan na, lagay. Uy, hakot ka uli, hakot. Hakot. Op, may naiwan. Oh, balik. Kasi mali. Oh, pon. Tusok ang pon. Oh, tusok. Tapos, oh, kabit yung parang ilisi. Oh, yun. Oh, kabit, kabit. Sukat, sukat. Sukat. Mali yung tubo. Sukat. Oh, uli yun. So naman yung cheese. Oh, cheese po. Susukat naman. Cheese po. O, sukat uli. O, isip-isip. O, sukat uli. Ngayon. O, siyempre, pasok. Lipat naman yung phone, o. Hanggang mamimit yan, guys. Yan, o. So, sukat naman uli, o. Sukat uli. Sukit. Hanggang matama yung nahanap yung tama, o. Bomba. Yun, bomba. Matama na, guys. Matama na. O, sinigpitan yun para tumutulak yung tubo para mabin. Oh, ang angat yung parang pang pilik-pik. Meet. Oh, meet. Oh, tulak yung pon para mag-meet. Op. Bomba. Op, para makuha yung timpla. Bomba. Sukat. Op, sukat. Oh, sukat. Okay.